So karon mga ka-idol, nami diri sa Prangkos among gi blowout o among gidala diri si Tatay Dudong kay karong gabi una o karong adlaw mawang yang ika 70 years old na ni Tatay Dudong. Chicken House, Seafoods and Grill. So happy birthday Tatay Dudong. So diri na mo na planuhan nga dalaon si Tatay Dudong mga ka-idol sa yahang adlaw nga natawhan kay para ma-feel o masinati pud niya o unsa pud ka importante sa yahan ning adlaw. So diri sa Prangkos mga ka-idol mao nga mong naplanuhan nga diri kay diri sa ilaha kung naay birthday kung diri ka magkuan sa ilaha kung mag-birthday ka so kantahan jud kanila og happy birthday. Ila jud kang pahinungdan og isa ka birthday song mao ang happy birthday. So mao po na ang gusto namo nga ma-feel o masinati pod ni Tatay Dudong sa iyang adlaw nga tawhan. Importante kayo sa yaha ning adlaw mga ka-idol. So diri na mo siya naplanuhan sa Prangkos. Gidala so sulit pod kayo ang ilahang kuan diri mga ka-idol no. Diri sa Prangkos dili pud ka magmahay sa ilahang mga pagkaon lamig pud kaayo. So diri naglibog na si Tatay Dudong unsaon na daw paghurot sa pagkaon aperte naman daw daghan na. So naglibog na siya mga ka-idol unsaon daw asa day unahon niya kaon daghan na daw kayo ang pagkaon. So happy jud kayo si Tatay Dudong makita na mo sa yahang anaw nga happy jud kayo siya mapahiyumon kay si Tatay Dudong siyang adlaw nga natawhan. So busog jud kayo ang tanan mga ka-idol. So salamat sa yahang kinakusgan nga anak nga maoy nag-sponsor ani maoy nagkuan ani. So wala man siya diri karon, wala man siya nakauli, wala man siya nakababa, pero kabalo ko nga lipay pud kayo siya karon nga makakita siya sa iyang amahan nga happy pud kauban namo. So ako sing gidala diri mga ka-idol uban pud ako ang tibok pamilya. So naapod mi diri tanan no among giubanan si Tatay Dudong sa yahang adlaw nga natawhan. So diri sa Prangkos mga ka-idol so nindot kay diri sulit kay diri sa ilaha kung diri ka mag-held sa imong birthday. So mao na si Tatay Dudong diri ako siyang gipangutana diri nga kuan kung first time ba niya nga nakakaon og ingon ani nga mga lugar. So wala pigid first time pigid daw niya og kaon sa mga ingon-ani nga lugar sama ning Prangkos. So yayo-ayo na niya ukay ang iyahang Mingko Grahams. Naglibog na siya mahurot pa ba daw na niya. So akong gipangutana mahurot pa na nimo, lingo-lingo siya dili na daw mo. Dili na daw niya kaya mahurot mga ka-idol. Sige lang tay, kaon lang tay kay adlaw na nimo. Pag-enjoy sa imuhang adlaw nga natawan pagpakabusog tay kay imuhang adlaw karon. So happy kay siya mga ka-idol. So diri sa Prangkos musiga gyud ang imong mata sa kalami aning ilahang Mingko Grahams. Tigong lami musiga ang imong mata sa sobrang kalami. Nga kalami ang ilang Mingko Grahams diri sa Prangkos mga ka-idol. Nindot kayo, sulit kayo ang ilahang Mingko Grahams. Pati si Tatay Dudong naglibog siya mahurot pa ba daw to niya yung Mingko Grahams. Enjoy kayo naot nga nalipay o nalingaw katay sa imuhang adlaw nga natawhan. Chicken House, Seafoods and Grill. Happy birthday Tatay Dudong. Busog yan.